Nice. Oh! Isa pa. Yan pa. Connect. Ace. Gagi. King. Takting walang kumonek. Okay. Last one. Isang babae lang sa akin. Connect na yun eh. Yan ang wild ko. Yan! Ang lalaki boy! Ang lalaki! Wait lang ng hit with. Nice! Pabuti mo 25x. Bang! Malaki agad multiplier natin yan boy. 50x. Ayan o! Pucha babae boy. 50. Bang! Nice! Algo 50x boy. Isa pa. 50x na boy. 50x na. Lapagan mo pa ng lapagan ng wild. 13 spin po. Wild. Nasaan na yung wild? Tara. Wild, ano na? Yung wild. Ano ba yan? Ayan. Nice. Connect. 5x. Nice. 10x. Pabuti mo. 10x. Queen jack. Yan. Isa pa. Bag. Lagyan mo ng bag. 65x. Gagi. Ang laki ng multiplier kay zombie. Bang! 80x na boy. 80x na. Ayan na naman. Uy, gagi. Isang babae na lang sana. Okay, 1-8. Nice one. Isang tumble lang na malupit, boy. Malaking tumble lang. Putya, paldo talaga. Ayan! Putya, ang baba pala nun. Nakala ko malaki. Okay, natpad na rin. 5K. Ayan na! Bang! Isa pa. Putya. Sayang, 15x. Di pa dumagdag. Okay, not bad. 16. Isa pa, 5 spin pa tayo guys. 5 spin pa. Wild. Nice. Oh! Isa pa. Yan pa. Connect. Ace. Gagi. King. Takting walang kumonek. Okay. Last one. Ayan pa. Paldo yan boy. Pang. Bang! Isa pa. Yung ano po. Putya. Hindi binigay. Okay, not bad. How much? 38 boy. 38. 38. Nice. Gagi, ang lupit na multiplier dito kaya no. Zombie outbreak guys. Ang laki.